أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين. فذلك الذي يدعو اليتيم. فذلك الذي يدعو اليتيم. ولا يحض على طعام المسكين. ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين. فويل للمصلين. الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون. الذين هم يراءون. ويمنعون الماعون. ويمنعون الماعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. فذلك الذي يدعو اليتيم. ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين. الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون. ويمنعون الماعون. तर्जमा। क्या आपने उस शख्स को देखा है जो जज़ा और सज़ा के दिन को जुटलाता है? बस यही वो है जो यतीम को धक्के देता है और किसी मिस्कीन को खाना खिलाने पर लोगों को आमादा नहीं करता। तबाही है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज की अदायगी में गफलत बरतते हैं, रियाकारी करते हैं और मामूली रोज़मर्रा ज़रूरत की चीज़ें भी लोगों को नहीं देते। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।